Hola a todos, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong kalahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi, ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Mga igsoon ko ni Kristo, adlaw karon nga Sabado, Mayo 2, 2026, ug karon atong gisaulog ang atuang paghandom kang San Atanasio, usa ka obispo ug doktor sa simbahan. Kini si San Atanasio mga igsuon, usa ni siya ka obispo ug doktor sa simbahan nga siya gayod iya gayong giprotektahan, gipromote og kana bitaw gihalad niya ang iyang kagalingon aron nga protektahan kining pagtuo nga Romano Katoliko. Si San Atanasio, obispo siya og doktor. Siya anaa siya'y maayo kayo nga pag-explain sa pagtuo, unya iya pong gidefend ang maong pagtuo against sa mga false teaching, against sa mga heresies ni adtong panahona. Ug usa sa mga heresies ni adtong panahona nga gipildi ni San Atanasio mao kining gitawag og Arianism. Kining Arianism usa ni siya kapagtulunan gikan sa usa ka pari nga nganlag Arius, muna gitawag sa Arianism because it came from a priest named Arius. Nya kini si Arius, he taught that Christ was not God. He denied the divinity of Christ because for him, alang kang Arius, si Kristo, gihimo lang siya sa kaning Dios Amahan. Meaning to say that God the Father only created Christ. And so, si Kristo dili siya co-eternal with the Father. And because of that, Arius, or Arianism, denied the divinity of Christ. Pero si San Atanasio, iya giprotektahan o iya gayong gi-explain, iyang gi-defend ang Catholic faith that Christ is divine, is co-eternal with the Father. Muna nga, he was proclaimed as a doctor of the church ni adtong sa ato ang simbahan tungod kay iyamang yun nga gi-defend ang divinity of Christ. Magigsuon na adlaw nga Sabado usab, ako usab nga pagtimbaya nga sa tanan nga nagsaulog sa ilang birthday o anniversaries, especially ngadto kang Reverend Father Celestino Dodong Palma, kay karong adlaw mga igsuon nagasaulog siya sa iya ang birthday. Siya kasamtangang padrikura sa parokya ni Senyor San Isidro Labrador diya sa lungsod sa Tudela, and then at the same time siya pud usab ang school director sa San Isidro San Isidro Academy of Tudela Incorporated diya sa gihapon sa lungsod sa Tudela. Busa ngadto kang Reverendo Padre Celestino Dodong Palma, Father Dodong, happy birthday kanimo karong adlaw. Congratulations. And then padayon sa imong pagkabuotan, padayon sa imo ang faithful nga kaning pagpangalagad sa katawhan sa Dios dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Ako di usab nga kaning pagtimbaya sa tanan nga magsaulog sa ilang visperas o kapistahan sa Santa Cruz, no? Kay as we know, Mayo 3 fiesta man sa Santa Cruz, nya karon Mayo 2. So anya kita sa ilang visperas apan especially po dinhi sa parokya ni Senyor San Vicente Ferrer diri sa lungsod sa Bonifacio, dakan pud kayo og magfiesta og Santa Cruz. Pero ang amuang fiesta mas among himuon karong adlaw, busa karong adlaw ana ako'y fiesta mas dito sa Digson unya sa kapilya sa Kadaugan sa Cruz, unya naapod ko'y fiesta mas diha sa barangay Demetrio Fernan, unya naapod ko'y fiesta mas sa Purok 8 Poblasyon Kadaugan gihapon sa Cruz. So mo na siyang happy fiesta sa magfiesta sa Kadaugan sa Cruz
Nya hinaot nga kinitong pagsaulog sa mga fiesta, makapalawom gini sa atong pagtuo, unya makahimo nato bitaw nga mga maayo, nga mga Katoliko, nga andam mo defend sa pagtuo susama kang San Atanasio, obispo o doktor, who defended that Christ is divine, who defended the divinity of Christ, and that Christ is not created by the Father. They are co-eternal with the Father. Matud pa sa ato ang pagtulunan. Ngaigsoon na adlaw nga Sabado, Mayo 2, 2026, arita sa tuang Ebanghelyo nga atong pagakutluon sumala sa Ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan, ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na ako nagig-uban kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba mutuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan, ug ang amahan aniya kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuohin ninyo nga ako anaa sa amahan, ug nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, ug magbuhat siya labaw pa niini. Kay moadto man ako sa amahan, ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong Ebanghelyo karong adlaw, ato nga gikutlo sumala sa Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 14, versikulo 7 hangtod sa 14. Din atong nadungog nga the teaching of Saint Athanasius, who defended the divinity of Christ, is kanang klaro kaayo nga gipresentar sa Ebanghelyo. Tungod kay si Kristo miingon, ako ug ang amahan usara. Meaning to say nga ang Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo, usara gid sila. They are one God. There is only one God and three divine persons. Well, makunik po nato ni siya sa tuang pagtuo, sa tuang pagtulunan about Santissima Trinidad. Pero klaro kay mga igsuon, nga sakto kayo si San Atanasio, na si Kristo, Dios pud si Kristo. Dili tao si Kristo. Tao si Kristo, yes, but He is also divine. He is 100% human, 100% divine. Dili siya 50% human, dili pud siya 50% divine. Ug mao kini ang gi-defend ni San Atanasio, that Christ is divine. Dios si Kristo. Nga kani siya nga pagtulunan nga pagka-Dios ni Kristo ginigate ni Arius. Mao nang ang pagtulunan ni Arius gi-declared siya as heresy, gitawag og Arianism. Laing pangabahin mangigsuon sa tuang pagmalandong karon nga aside nga klaro kaayo nga sakto ang pagtulunan ni San Atanasio, obispo ug doktor sa simbahan, nga ang Dios Amahan, nga ang amahan ug ang anak usara, mean to say nga ang anak usab is divine, is kining giingon dinhi sa atuang Ginoo, nga miingon siya nga ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat. Meaning to say mga igsuon, kita di ay nga nagtuo kang Kristo, dili lang tataman sa pagtuo nga ma-express diya sa pulong. Kini nagpasabot nga ang atong pagtuo di usab, atong ipakita diya sa buhat. Kita nga nagtuo kang Kristo, naapod tay buhaton. Susama nga sa Jesus nga ang atong Ginoo, divine and human,
Nagbuhat siya sa kabubuton samahan, not only through words, but also through His actions. Kita usab gihagit sa pag-ingon. Nindot kaayo nga ang atong pagtuo anagyoy buhat. Nindot kaayo nga ang ato ang pagpadayag sa atong pagtuo. Nindot kaayo nga ang ato bitong pagtawag sa atong Ginoo ato usab nga ubanan diya sa buhat. Kay kung kita kung ang atong understanding of faith is up only through words, then wala kita nagtuo kang Hesus. Kanang hilaw ang atong pagtuo kang Hesus. Taphaw ang atong pagtuo kang Hesus. Kay si Hesus na mismo ang nag-ingon, kinsa katong mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat. Kini mga igsoon naghagit gayud sa tanan nga atong buhaton kung unsa ang atong gituuhan. Practical nga mga application sa maong giingon ni Hesus nga magbuhat kung kita nagtuo kang Hesus, magbuhat kita sa iya ang gibuhat. Si Jesucristo nagsangyaw sa pulong sa Dios. Kita usa bubuhat nini sa ingon. In what way? Diha sa tuang mga kajiiskihan, sa ato mga BECs. Kung maayo ang ato ang kinaiya, kung dili ta palaaway sa atong mga silingan, kung dili ta himantayon sa atong mga silingan, kung dili ta patakag istorya sa atong mga silingan, kung kita mahigugmaon sa atong mga silingan, diya sa atong mga kajiiskihan, then in that way, we proclaim our faith. Atong gisangyaw ang atong pagtuo. Kay gibuhat nato unsay gibuhat ni Kristo. Kung sa atong kapilya, aktibo kita nga mulambigit sa kalihukan sa kapilya, ilab na karong bulan ng mga igsoon, no? Flores de Mayo, ulan-ulan, pero naamay ang atong mga kapilya, naaman na mga ato, magdala po taog payong. Kung aktibo kita nga moapil sa mga kalihukan sa kapilya, sa matag tapok, unya sa matag aktibidades nga masabutan, in that way, we proclaim our faith. Sa ato usab nga mga parokya, kung aktibo kita nga moapil sa mga kalihukan sa parokya, dili kita bagulbulan before ta kanabitong naatay kanabitong curiosity nga musabot, di lang musaway. In that way, we proclaim our faith. Our faith must be proclaimed not only through words, but through our actions. Hindot kay mga igsoon, no? Ako ganahan kay ko nga kanabitong giingon gyud ni Kristo dinhi nga kanabitong ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat. Hindot kayo nga pahinumdom ni Kristo nga usahay malimtan nato ni. Kay usahay taman laman ta sa I love you Lord, hallelujah, praise the Lord, ang Ginoo maayo og maluluy-on, maghigugmaay kita. But when we check our lifestyle, ato ang pakirelasyon sa itong mga silingan, sa itong mga kauban, murag wala pa kayo nakaabot ana nga maturity of faith. Let our faith be seen in our actions. Let our actions proclaim our faith. Matud pa sa usa ka panultihon, sa panultihon ni Saint Francis of Assisi, ingon siya, preach, and if necessary, use words. Pagsangyaw, kunya kung kinahanglan, gamitig pulong. Meaning to say nga, what really proclaims the faith are our actions. No? Kani gina nga tuang mga buhat gid, mao gini siya ang makapasangyaw, no? Kana bitong makapadayag na kita naagi tay pagtuo. So kana mga igsuon nga atong pamanundungan niini bitawng adlaw nga Sabado, Mayo 2, kapistahan ni San Atanasio nga kita nga nagtuo nga si Kristo Ginoo. It was defended by Saint Athanasius that Christ is divine, and klaro po siya sa ebanghelyo nga si Kristo mingon, ako ug ang Amahan usara.
Kani nga pagtuo nato nga si Kristo divine Ginoo, ato untang ipadayag diha sa buhat. Let us proclaim the divinity of Christ through our actions. Challenging ni siya mga igsuon. Challenging ni siya, ilabi na kung ana kita sa community nga lisod pod kaayo. Lisod ang kinaiya ba? Kung ilabi na pod kung kita mismo sa tong kagalingon, wounded ta, nasakitan ta, natay mga dili maayong kasinatian sa past, unya lisod kini sa buhaton. But let us continue to pray. Hold on to our faith. Continue to pray and ask our Lord, no, Jesus Christ who is divine, that He may grant us the grace nga ato ni siyang mabuhat. Kaya wala imposible sa Dios mga igsoon. Labi na sa taho nga sincero diya sa iyang pag-ampo. Mga igsoon, dinhi na nakukutob sa akong pamalandong nining adlaw nga Sabado, Mayo 2. Duha ka puntos ang akong gipamit. Una, si Kristo Ginoo. Mutuo kita niini. Kay kini usab gi-defend ni San Atanasio, obispo ug doktor, and then at the same time, klaro kini nga giingon ni Kristo sa ebanghelyo. Ikaduha mga igsuon, kini atong pagtuo nga si Kristo Ginoo atong ipadayag diya sa buhat. Kay si Kristo mismo ang nag-ingon, ang mutuo kanako excuse me. Si Kristo mismo ang nag-ingon, ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat. Mga igsuon, ang maayong balita nga maong pulong ni Jesus, angay ginatong paminawon, pamalandungan, o paningkamutan nga puy-an diya sa atong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang tawo, nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy, nga gitanom daplin sa sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tiempo sa timbunga, siya muhatag, og mamaayo, og daghang mga bunga. Amen. Uban sa pangiliya, sa itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misa-misnon nga berhen sa kuta, ang Diyos unta magapanalangin kaninyo kanunay, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping, ug ki Dios les siempre bendiga.